Di koloni penjara yang terletak 100 km sebelah timur Moskow, Alexei Navalny, tokoh oposisi yang vokal terhadap Kremlin, ditahan setelah selamat usai diracun tahun lalu. Selasa pekan lalu, pemerintahan Biden merilis laporan intelijen yang menunjukkan pemerintahan Rusia merekayasa serangan racun ke Navalny dan menjatuhkan sanksi ke 14 entitas Rusia dan 7 anggota pemerintah Rusia. Expansion of sanctions under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, new export restrictions on items that could be used for biological agent and chemical production, and visa restrictions. Gedung Putih juga menuntut pembebasan Navalny. Penahanan Navalny memicu demonstrasi di penjuru Rusia bulan sebelumnya. Navalny percaya pemenjaraannya bermotif politis. Ini jadi sanksi perdana pemerintahan Biden terhadap Rusia. Pada tahun 2018, di masa pemerintahan Trump, AS juga menjatuhkan sanksi ke Rusia atas serangan racun ke warga negaranya. Selain kasus Navalny, Gedung Putih juga diantisipasi akan memberikan reaksi atas kasus serangan dunia maya SolarWinds yang mencuri data 9 lembaga federal dan ratusan perusahaan AS. Sanksi ini dikoordinasikan dengan sekutu AS di Eropa dan Inggris, tapi tidak secara khusus ditujukan pada Presiden Rusia Vladimir Putin atau oligarki di lingkar dalamnya. Russia is a huge country. It has a lot of ways to influence the events in many parts of the world. So I understand that the only thing that Biden administration could do is to send signals. These are strong signals, but these are just signals. This is not something that has a material effect. Gedung Putih menolak anggapan sanksi ini simbolik semata. Menanggapi pertanyaan VOA, juru bicara Gedung Putih mengakui pentingnya menjaga hubungan dengan Rusia dalam banyak isu, termasuk perundingan nuklir Iran. Russia is a P5+1 partner. They were as we pursued the JCPOA under the Obama-Biden administration, and they certainly would be a key partner if that diplomatic process were to move forward. So the point is, there are areas where we disagree. There are areas where there's significant challenge. There are also areas where we are going to work with the Russians, as we would with most global partners, when we need to take steps that are in interest of the United States. Sebelumnya, Biden menyatakan tidak seperti pendahulunya, ia tak akan mentoleransi aksi agresif Rusia, termasuk intervensi pada pemilu, serangan dunia maya, dan serangan racun terhadap warganya sendiri. Tapi analis berpendapat kebijakan Biden terhadap Rusia harus memberikan ruang bagi kerjasama di bidang yang menjadi kepentingan bersama. This includes arms control, a positive environmental and economic agenda in the Arctic, to some extent climate change, and a couple of regional theaters where we both have troops, including in Syria. So there's a need to work with Russia on a range of issues, and I think the Biden administration will pursue both cooperation and try to reestablish clear lines of what they regard as appropriate norms of international behavior. Tuduhan Rusia menawarkan imbalan untuk membunuh pasukan AS di Afghanistan juga sedang dikaji pemerintah Biden. Demikian laporan VOA.